फाଳ फाळ बीजेडी दल छाड़ी बीजेडी पुणी जने वरिष्ठ नेता तथा राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय बीजेडी रे पुणी एक बड़ कंपन सृष्टि होईछि। राज्यसभा सांसद तथा 3 थर विधायक होइतिबा देवाशीष सामंतराय बीजेडी छाड़ी वर्तमान समय एक बड़ खबर जा सामना को आसी। वर्तमान आलोचना चली जे देवाशीष सामंतराय को ऊपर दल एक्शन नेब कि बीजेडी एक्शन नेब कि ए गोटे बड़ प्रश्न उठुची। तेबे एने दलीय महलटे चली विचार और विमर्श खूब शीघ्र ए संपर्क रे निष्पत्ति नहीं पारंती दलर सुप्रीमो बीजेडी तथा नवीन पटनायक। देवाशीष बीजेडी छाड़ी और राज्यसभा सदस्य पदरु इस्तीफा देइछंती, जहा परे एबे पुणी थरे राजनीति सरगरम होईची। एबे बीजेडी राजनीति कथा हम जद कहबा रोचक मोड़ नेछि। एबे चर्चा हेउची जे देवाशीष सामंत राय बीजेपी रे मिसी पारंती, जदि तांको आगामी रणनीति कोन हेबो से नै स्पष्ट भावे सूचना मिली नाही। तथापि केउठी ना केउठी गोटे राजनीतिक महल रे चर्चा हेउची जे देवाशीष सामंत राय बीजेपी रे मिसी पारंती। एनै अधिक आलोचना करिबा जे जेतेबेले कि दलर राज्यसभा सांसद थिले देवाशीष सामंत राय से जेतेबेले दलर इस्तीफा देइछंती तांकर आगामी रणनीति कोन हेबो एवं तांकर एभली भाबे जो दल छाड़ीछंती ता दल उपरे कोन प्रभाव पड़िबो से नै अधिक आलोचना करिबा पई हम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होइछंती वरिष्ठ सांबादिक तथा राजनीति विश्लेषक रवि दास। चलंतु जानिबा से कोन पूछू। सर न्यूज़रूम को स्वागत करुचे। सर देवाशीष सामंत राय बीजेडी इस्तीफा देइछंती एवं दल रे असंतोष कारण दर्शाइछंती। ए घटना को आपण केमती देखुछंती, कोन कहिबे? नहीं, निश्चित भाव में से सीधा सड़क इस्तीफा देइछंती। देवाशीष सामंत राय असंतोष थिबा असुखी थिबा कथा गत किछि वर्ष 2 वर्ष भितर अति स्पष्ट भाव में पदा को आसी से असंतुष्ट थिबा निश्चित कथा। देवाशीष सामंत राय मुझे देवाशीष सामंत राय कथा को देवाशीष सामंत राय इस्तीफा देवा और से बीजेपी जोग देवार संवाद बाहर स्वाभाविक, किंतु मोर कह कथा हूँ देवाशीष सामंत राय बीजेडी जड़े अत्यंत पुरुखा सदस्य। बीजेडी प्रथम प्रस्तुत है प्रथम बीजेडी है बीजेडी प्रथम बीजेडी बीजेपी मेंटर सरकार मेंटर निर्वाचन लड़े 2000 मसीह विधानसभा से देवाशीष सामंत राय बीजेडी प्रार्थी होते तीर्तोल एवं जीति से दिन ठू से कहगला देवाशीष सामंत राय खाली केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व पर बहुत निजे आलिका आडभानी निर्वाचन मंडल को प्रचार करने जाइए, किंतु नवीन पट्टनायक से अत्यंत विश्वस्त थे। पारादीप पर तीर्तोल पर कटक आसिले कटक रु 2 थर विधानसभा को निर्वाचित होती। कथा हूँ दलर उपसभापति होती वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन पट्टनायक अति घनिष्ठ एवं गत विधानसभा निर्वाचन में पूर्व लोकसभा विधानसभा एकाठी है विधानसभा टिकेट दि न जाई राज्यसभा पठे बीजेडी तो ठीक थिला, किंतु राज्यसभा पठेदेला कटकू गुरुत्व कमी देवाई पठेदेले किंतु जो प्रकार सम्मान राज्यसभा मिलवा कथा जल जड़े सीनियर सदस्य भाव में मिल ना। आप जानते जिते है वाकअप बिल संक्रांति से भिन्न मत से जो से भोट दे न परवर्ती अवस्था देखो आप जो राज्यसभा नेता थे शशि पात्र से इस्तीफा देले से इस्तीफा देला स्वाभाविक भाव में कौन आप भावे देवाशीष सामंत राय राज्यसभा बीजेडी नेता पा कथा सीनियरिटी दृष्टि दल भितर वरिष्ठता दृष्टि किंतु न कर मानस मानस मंगराज करागला। मानस मंगराज जन यंग यहाँ बहुत निश्चय बाधि आपण कहीपारती बीजेडी बराबर बीजेपी जातीय स्तर में बराबर उद्यम करुच्ची तार राज्यसभा सदस्य संख्या बढ़िया आप 7 जन सदस्य आप जानते आप
ଅତୀତରେ ସୁଜିତ କୁମାରକୁ ନେଇଥିଲେ, ସୁଜିତ କୁମାର ପୁଣି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ପୁଣି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପୁଣି ଗଲେ, ଏସବୁ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ହୁଏତ ବିଜେପି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେବ, କାରଣ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଅଛି, ବିଜେପି ସେତିକି ଦୃଢ଼ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ବିଜେଡି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଭାବରେ ଅଛି, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଅଛି, ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ହୁଏତ ବିଜେପି ଚାହିଁବ, ସେ ଅନୁସାରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲା କାହିଁକି? ଏଥିପାଇଁ ସିଧା ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଯାଇପାରିବେ ତାହେଲେ ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱ ଏ ଦଳର ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦଳରେ ଯାହାକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା କଥା ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ଦଳ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲା, ଦଳ ପରାଜିତ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବେ ବେଦ ଯଦିଓ ସିଏ ଦଳ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦଳର ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଚାଲୁଛି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ହେବାର କାରଣ ବି ଅଛି। ଯେଭଳି ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ହେବା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ବା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବା, ଏସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ବଡ଼ ହେଉଛି, ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଥିଲେ ବା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ କାରଣ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦଳର କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା କଥା, ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ତାହା ନ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତ କଥା, ଅନେକ କଥାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କୋଉ ନା କୋଉ ଜାଗାରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ସବୁ କଥାରେ। ଏଇଟା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଛି। ଆଉ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ୱାକଫ ବିଲ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ଭୋଟ ନଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ପାଇଁକା ଏବଂ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଲା ପ୍ରକୃତ ସେଥିରେ ବିଜେଡି ଅପଦସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଲା। କିଛି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଲେନି, କିଛି ଲୋକ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭୋଟ ଦେବାକୁ କୁହାଗଲା, ଜଣେ ବିଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦେଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଲେ। ଏଇସବୁ କଥା ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ବିଜେଡି କି ଅନେକ ପରିମାଣ ଅପଦସ୍ଥ ବି କରିଛି। ଏ କଥା ସେତେବେଳେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଥିଲେ। ଏବେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ପୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୋଉ କଥା ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ, ସେ ଆଶଙ୍କାଟା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେଇଛି। ବିଜେଡି ଉପରେ ବାହାର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି କାହିଁ ରହିବେ, ତେଣୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି କି ଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେବଳ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଛାଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟକୁ ନେଇକି ଯେଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଛି, ଯଦି ବି ଯେତେବେଳେ କି ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ଏହା ଦଳ ଉପରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଦଳର ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଇସ୍ତଫା ଦେବା, ଯେମିତି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କୁ ବି ଇସ୍ତଫା ଦେବା, ଇଏ ଦେବା, ସେଇଟା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡେବୁଲ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି ଦଳରୁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ବଦଳି ଯାଇଛି, ନିର୍ବାଚନ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ 6 ମାସ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରୁନି। ସରକାର ବଦଳି ଯାଇଛି, ବିଡିଓ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଦଳ ବଦଳି ଦେଲେ ବା ଦଳରୁ ଏଥିରୁ ଚାଲିଗଲେ ହୁଏ ତାଙ୍କ କାମ ଭଲ ହେବ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ କଥା ହେଉଛି। ଆପଣ ବି ଦେଖିଲେ ନୟାଗଡ଼ରେ ହେଲା, ମାନେ ଏହାର କିନ୍ତୁ ତା ପଛର କାହାଣୀ ଯାହା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ବା ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ କାରଣ କ'ଣ? ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କାହିଁକି ଦେବେ? ତାଙ୍କର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଗେମ୍ କ'ଣ? କାହିଁକି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ତ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି? କାରଣ ଦଳ ଯେପରି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ସେଥିରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ବା ଗୋଟେ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ପରିବେଶ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦଳ ସେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦଳର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସେମାନେ ଯିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦଳ ଭିତରେ ରହିକି ତାଙ୍କର ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଗଲେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲକ ଫ୍ଲକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଆନାଦର କଥା, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଠି କାମ ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ କାମ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଅଛି, ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯାହାର ଆହୁରି 4 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅଛି, ସିଏ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିବେ, ଛାଡ଼ିବେ
बीजेपी जोग देवे एवं सुजित कुमार क्षेत्र में जो है से दल इस्तीफा देवे राज्यसभा इस्तीफा देवे एवं बीजेपी स्ट्रेंथ अच्छी बाय इलेक्शन निर्वाचित होगी जी एक हवा को जाऊँगी आज्ञा ये गोटे नुआ सत्र क्या बीजेपी शक्ति बढ़ बीजेडी शक्ति कम बीजेडी शक्ति या बीजेडी 5 जन हो राज्यसभा सदस्य संख्या एवं से अनुसार बीजेपी 5 जन हो तो ये जो स्थिति देखा देछि यार बीजेडी नेतृत्व बा बीजेडी दल चिंता करिया दरकार से माने जेभली भाव में दल परिचालना करुछंती पर्टिकुलरली नवीन पट्टनायक चिंता करिया दरकार से दलटा को कहीं से एबे भी जो दलर नियंत्रण व्यवस्था असल नियंत्रण लोकों कथा दोसरा लोकों सहित बीजेडी अच्छी सरकार हुए तो काम कर पारे सरकार विफलता को बीजेडी पद को आने ये सब जिन ठीक अच्छे किंतु दलटा को परिचालना करें दलटा क्या हाथ में अच्छी किए नियंत्रण करुच्ची दलटा क्या विश्वास करा देखा दलर असल निष्पत्ति से जन दी जन लोक द्वारा परिचालित होती पांड्यान मुख्य भूमिका राज्यसभा प्रतिबंधन टू नहीं कि देखु मानस मंगराज राज्यसभा नेता हुआ तेणु एथे अनेक जो मैंने सीनियर लोक मैंने कौन ना कौटी अस्वस्ति अनुभव कर जो मान अन्न बाट ना दूसरा कथा जहाँ अन्न बाट अच्छी से बर्तमान बाट मान से तो कई किसी ना गोटे बाट हूँ बीजेपी की चलिए और बीजेपी पक्ष सब ये सब उद्यम चली ओडिशा रे जे बीजेडी की जिते पारे दुर्बल करा दरकार कारण बीजेडी एवं शक्तिशाली अवस्था अच्छी सरकार टी भी जिते बदनाम हो राज्य सरकार यदि बदनाम हो तार सीधा सड़क फायदा बीजेपी की चली कारण बीजेडी से स्थिति अच्छी तेणु सियाकू जमी न पार बीजेडी फरवर्ड पुणी दुर्बल हम से बीजेपी चेष्टा करवा स्वाभाविक केन्द्रीय स्तर रोचे से हिसाब से देवाशीष सामंतर बीजेपी बीजेडी छाड़ा ए बीजेपी जो जोग दिखती से दिगरे गोटे पदक्षेप हम किंतु आर सीधा सड़क जो आह्वान सृष्टि कर आह्वान सृष्टि कर बीजेडी नेतृत्व उपर बीजेडी नेतृत्व किपरि भाव में दल परिचालना कर दल परिचालन दल लोक मैंने राज्य सरकार कार्यकलाप लोक असुखी किंतु राज्य सरकार लोक असुखी हेले बीजेडी यदि एभली परिचालित हुए ताल लोक मान से विश्वास आसो कि दल उपर कारण एवं भी यदि नवीन विके पांडियान दलर असल कर्मकर्ता असल नियंत्रणकारी हमें ता लोक विश्वास सृष्टि कर कि ये कथा रही देवाशीष सामंत से कथा पुणी थे मन पकईटा इष्ट कथा कर।